guys, ganina kay karon kay nabuinasan kong gabin, gitagaan ko niya og Immortal Treasure dara. Ito sa Candy. Pero basura man tanan na, pero sige na. Let's take what is given to us. Oh my God! Wow! Ano na to ko basura tanan pero sige lang. Kanilang okay na ni sa ko ah. Golden loan na, golden weapon. Golden weapon ni loan na. Kani pwede na ni. Oh, extremely rare. Pwede na ni. Tapos ayo lang ni kay tag 9 ram ni. Oh. 9 pesos unsa ko na ay mas mahal pa man pamasahe sa jeep. Kani pwede na ni. Sulayan na to. Let's spin the wheel. Okay, mana ni loan na ni. Bravo in. Balanar. Okay, pwede na. Kay dai very okay na at least.